Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar dan penonton Bursa Chit Chat pada hari ini iaitu 5 Ogos 2021. Okey, so saya harap anda sedang nampak lah the chat KLCI tu, alright. So nampaknya I think this one maybe not so up to date lah, okay. So untuk rekod pada hari ini, okay, kita buka pada mata sebanyak 1,493 dan tutup pada 1,495 lah, okay. So dari segi pertambahan mata tu ada sebanyak 4.45 mata bersamaan dengan 0.3%. Okay, so I think yesterday was a eventful day. Okay, alright. Mana 12.30 tengah di semalam, our Prime Minister telah orang kata bukan keluarkan lah, ada orang kata dia punya pengumuman khas, okay. Yang mana dia orang kata masih dia mengesahkan bahawa dia masih lagi absah sebagai Perdana Menteri dan mendapat sokongan majoriti lah, alright. Dan benda ini akan dizahirkan sewaktu sitting Parlimen pada bulan September nanti. So I think maybe market akan sedikit choppy lah, okay, untuk sampai ke tarikh itu, sebab the other side claim this one particular thing, and then our Prime Minister pula claim perkara yang lain, okay. So this orang kata political instability somehow maybe orang kata impact kita punya bursa lah, okay. Cuma just sharing lah, saya attend the UOB Kay Hian punya market outlook. So somehow they have the opinion that our current market ni dah already discounted this political instability lah, okay. So that seminar was before Monday. So saya pun tak tahulah sama ada based on latest development ini sama ada still relevant atau tak, okay. Tapi bagaimanapun kita mengharapkan yang terbaik lah untuk negara kita, sebab kita sekarang sedang orang kata berdepan dengan ujian COVID itu, right. Okay, so memandangkan viewer dah reach 43 orang, okay, maybe I think it is good untuk saya mulakan lah, alright. So maybe kita project our slides untuk malam ini. Okay, so tajuk yang saya bawa pada malam ini ialah ban on Binance. So I think apologize from my part lah, saya patut letak depan tu SC ban on Binance lah, okay, Security Commission, sebab apa yang saya nak kupas ini ialah orang kata press release terbaru lah, okay, daripada our Security Commission. Okay, for your info, Security Commission is a regulator punya organisation lah, okay, yang mana dia mengawal selia anything that relates to investment, okay. Macam contoh untuk seseorang ambil duit orang sebagai capital pelaburan, so dia memerlukan lesen, yang mana lesen ini dikeluarkan oleh Securities Commission, okay. So kat Malaysia kita panggil SC, I think in US is a SEC lah, Securities Exchange Commission, okay. So kalau you all ada tengok movie Wolf on the Wall Street kan, so ada SEC kan, so they are orang kata samalah dia punya peranan, okay, untuk mengawal selia dari segi orang kata the governance, okay, and the security of an investment lah, okay. So dekat SC itu, kenapa SC ini penting, okay, sebab SC ini adalah sebagai regulator, jadi dia akan menentukan pelaburan itu orang kata selamat atau tidak kepada public. So they have a very big responsibility and accountability, okay. So yang mana they are whatever they are doing, okay, dia tak ada orang kata any interest, tak ada any bias, okay. They purely doing, okay, untuk orang kata safeguard, that is their responsibility lah. They just discharging their duty and responsibility, okay, untuk protect the public from orang kata terjebak dalam scam, okay. Sebab kat SC sendiri dia ada mengeluarkan alert list, okay, alert list untuk kita tengok, okay. So let's say kalau you encounter some orang kata investment lah, okay, orang ajak investment kan, okay. So what you should do, orang kata the best practice yang you boleh buat ialah, yang you patut buat sebenarnya ialah always cross check dengan orang kata SC punya alert list tu, tengok sama ada that investment scheme tu ada tak disenaraikan, okay. So that's orang kata the first pass lah yang you kena buat every time bila you nak enter into the investment, alright. Okay, so I think that set the tone for the discussion tonight, iaitu kita nak terangkan, okay, sebab perkeliling ini dikeluarkan oleh SC, so we need kata everyone to be on the same page, apa peranan SC bila dia mengeluarkan statement tersebut, okay. Alright.
Okay, so the press release orang kata untuk ban Binance ni, okay, dia dikeluarkan pada 30 Julai lah. I think maybe kata 2 minggu lah kot dah 2 minggu lah, okay. Dah 2 minggu, okay. So ini saya snap daripada website SC sendiri, okay. So you all boleh Google tajuk tu lah, SC Enforcement on Binance, okay. So di bawah website SC, okay, the remarks kenapa dia letak bawah alert list ni ialah sebab dia illegally operating in Malaysia lah. Dia orang kata unlicensed untuk operate di Malaysia. Seperti yang saya cakap, anything yang datang ke Malaysia, orang kata every investment dalam Malaysia ni, SC mesti ambil tahu, mesti orang kata dah ada dia punya due diligence, dia approve and then baru boleh dia buat aktiviti dia untuk operate di Malaysia. Doesn't mean that the company must be from Malaysia. Okay, company luar nak datang pun boleh, tapi dia mesti orang kata approved by Security Commission. Okay, so sebenarnya in fact benda ni bukan yang baru pun sebenarnya. Okay, so kalau you tengok kat situ dia tulis, okay, I think the second paragraph lah, okay, yang you tengok ada tulisan warna biru tu kan, SC Investor Alert tu. So sebenarnya daripada Julai lagi dia dah keluar dah. Awal lagi dia dah keluar dah dalam alert list dia. Alert list maksudnya something yang you all kena hati-hati lah. Okay, you all kena hati-hati. Okay, so in this regard, okay, yang mana bila itu letak dalam alert list, now orang kata fasa untuk dia enforce. Okay, enforce stamping the authority lah. Alright. Okay, yang mana you tengok dia telah orang kata issue this public reprimand ni kepada CEO Binance, iaitu Zhao Changpeng. I think dia punya, orang panggil dia CZ kot, CZ saya baca-baca kan, panggil CZ. Teringat macam cerita Stephen Chow dengan makhluk warna hijau tu. But that one CJ7 Okay, selingan okay. Okay, CZ, okay. Stephen Chow tu CJ7. Okay, ni CZ, okay. Okay, so dia mengeluarkan arahan ni kepada Binance, okay, dan juga entiti yang lain, iaitu Binance Digital Limited yang berdaftar di UK, Binance UOB berdaftar di Lithuania, okay, and then Binance Asia Services Private Limited berdaftar di Singapore. So 4 entiti ni, apa kearahan dia? Okay, you all boleh tengok. Okay, yang pertama iaitu untuk disable the Binance website, okay, and mobile applications in Malaysia within 14 business days. Okay, dalam masa 14 hari bekerja. 14 hari bekerja maksudnya exclude the weekend lah. Okay, dia mesti disable website itu dan application dia di Malaysia bermula pada 26 Julai. So saya congak-congak tadi ada maybe dalam 3 ke 5 hari macam tu lah. Okay, this my just rough estimation lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk secara serta-merta immediately, okay, untuk hentikan segala aktiviti pemasaran, okay, orang kata media and marketing, okay, termasuklah circulating, mengedarkan, publishing or sending any advertisement or other marketing material melalui email ataupun apa-apa saja kepada pelabur Malaysia lah, okay, yang ada di Malaysia, okay. And then yang terakhir sekali ialah untuk secara serta-merta orang kata stop dia punya Binance Telegram group tu, okay. So ini arahan ini dikeluarkan oleh SC kepada dia punya CEO dia, okay, Zhao Changpeng. So we can take it that this is a serious matter lah, okay, serious matter. SC memandang berat perkara ini. So jadi dia mengeluarkan arahan ini kepada dia punya CEO. Okay, so dia ada masa lagi lah untuk stopkan segala ini. So bila you dengar news ni, somehow if you ada dalam you ada duit dalam Binance, okay, our stand at Smart Saham, we have been very resolute in our stand that kita hanya boleh kata berdagang atau invest ataupun menggunakan aplikasi e-wallet crypto ini berdasarkan aplikasi ataupun I think aplikasi lah, okay, yang telah di-approve oleh SC, okay. Contohnya Luno, Tokenize, ada lagi 2 lagi, okay. That one saya akan cerita di akhirnya. Sebab tadi saya dalam saya punya Facebook sendiri, saya bercerita tentang ada 5 operator. Okay, sorry, I think 5 lah, 5 operator. Satu tu baru saja di-approve. Okay, so nanti saya akan sharekan lah apa yang telah di-approve tu. Okay, in fact sebenarnya ada kat website SC je, tapi I think this is a good opportunity untuk everyone, untuk semua orang tahu tentang platform yang mereka boleh gunakan lah. Okay, alright, so we have been resolute in our stand that kita hanya boleh menggunakan apps yang di-approve oleh SC. Okay, so Binance, it was never approved in Malaysia. In fact, dia dah ada dalam alert list pun. Okay,
So we ourselves, kita tak boleh cakap yang kita tak tahu, okay? Sebab benda tu dah ada pun dekat SC punya website, and I think there are news coverage dah pun atas benda itu, okay? So it's, kalau kita tak tahu tu, it could be that kita very new to crypto, okay? Baru nak berjinak, okay? Ataupun we are just being purely ignorant lah, okay? We are just being purely ignorant atas larangan SC ini. Walhal SC itu ialah badan yang kata bertanggungjawab sepenuhnya ke atas safeguarding the interest of Malaysians bila melakukan investment, okay? So clear arahan itu? Maybe tengok so far ada soalan ke? Okay, so far so good Sebenarnya saya tak boleh nak berapa nampak soalan ni sebab background saya putih. Tapi saya akan tengok kemudian lah, alright? Okay, so ini ialah 3 item tu, alright? Okay, tapi adakah perkara ini berlaku di Malaysia saja? Okay, tidak. Okay, jawapan dia tidak. Sebab ia juga berlaku di tempat lain. Okay, di mana orang kata so-called dia punya SC tu turut orang kata melakukan tindakan yang sama seperti our Securities Commission. Okay, so yang pertama contohnya di United Kingdom, the Britain regulator, dipanggil Financial Conduct Authority ataupun short formnya ialah FCA, okay? Yang mana dia telah mengeluarkan statement bahawa Binance tidak dibenarkan lah, okay, untuk melakukan sebarang aktiviti yang diregulated lah, okay? Ni regulated activities dalam United Kingdom, okay? So in fact Binance sendiri telah orang kata tarik balik permohonan dia untuk berdaftar dengan FCA kerana mereka gagal untuk orang kata penuhi kriteria the anti-money laundering tu. Anti-money laundering, panggil AMLA lah biasanya. Okay. Jadi untuk regulated activities dia tidak dibenarkan. Okay. Tetapi Binance masih dibenarkan untuk crypto trading. So you kena faham saya share. So this is the statement yang Binance kena paparkan dekat website dia. Okay. So maknanya kata kat sini ialah the FCA ni dia tak benarkan regulated activities, contoh macam orang kata the derivatives. Okay, itu tak dibenarkan. Okay, tapi sebagai aplikasi e-wallet, okay, untuk you beli crypto and then sometimes you boleh transfer the crypto tu ke orang lain kan. Okay, so that is allowed. Okay, that is orang kata dibenarkan. Tapi untuk regulated activities mereka tidak benarkan atas faktor AMLA. Okay, so UK lain sikit lah. Kat Malaysia the remarks given by SC is because it's a unlicensed punya operator. Okay. Tapi kat UK, Binance sendiri yang tarik keluar, withdraw. Sebab apa? Sebab dia tak dapat nak meet the requirement of the AMLA tu. Okay, but saya tak pasti sama ada dia terus withdraw ke atau in the future they will come back untuk membuktikan lah yang dia berjaya penuhi the AMLA requirement tu. Okay. Elsewhere, dekat Jepun pula, okay, dekat Jepun, iaitu dia punya Financial Services Agency, FSA, dia tidak orang kata melarang lah, tapi dia telah mengeluarkan amaran kepada Binance kerana orang kata operating without registration with the authority. So sama je kes macam kat Malaysia, okay, yang mana mereka operate tanpa berdaftar dengan SC. Okay. So clear kenapa orang kata benda ni terjadi. So it's not, Malaysia is not a special case, okay. It's I can say it's a global jugalah, okay, sebab dekat Asia kita ada Jepun, Europe, UK pun dah start ada isu dia. Kat US, I read somewhere, okay, news credible news, yang mana dia ban investor from US, but I'm not sure for whatever reasons lah. Okay, so cuba cari juga adakah mereka melanggar apa undang-undang, tapi tak jumpa. Just the news purely cakap yang dia ban investor from US. Alright. Okay, so kita dah tahu Binance ni kena ban kan. So tapi somehow I have a Twitter account, okay. I have a Facebook. Okay, I have a social media lah basically, okay. So kat situ on the day bila SC keluarkan perkeliling the press release ni, somehow there is a backlash lah, okay, from a Malaysian investor yang orang kata kurang berpuas hati dengan arahan daripada SC untuk Binance stop operate di Malaysia. Okay, so I think in Twitter is very rampant lah dia punya orang kata dia punya backlash tu, okay. Because I think Twitter is ramai millennials kan, okay, ramai millennials. So millennials orang kata very much attached lah dengan benda-benda skala fintech ni, okay. So orang kata there is a backlash, okay. So
kita kena faham kenapa somehow ramai yang tak berpuas hati dengan keputusan SC ini. Okay, sepatutnya kita kena appreciate SC kerana orang kata exerting dia punya due diligence, dia punya responsibility untuk protect ourselves as investor. Okay. So apa yang specialnya dia kerana dia ialah global digital asset exchange. Okay, dia global macam Luno kat Malaysia ni kita boleh operate within the Malaysia punya limitations lah. Okay. Tapi kalau Binance ni is a global. Okay, so memang I read on the orang kata orang punya review lah kan. So Binance punya movement tu memang volatile lah sebab satu dunia trading dekat satu platform ni. Okay, not only us Malaysians but could be Britons, could be Ugandans, okay, could be Africans, so satu dunia main. Okay. Okay, so because of this global punya, it's a global DEX, okay, DAX DEX. Okay, so they offer more than 500 cryptocurrencies available on the global market. Okay. So if you are, orang kata you selama ni you hanya dengar Luno je, tak pernah dengar Binance lagi. So Luno sekarang ada I think 5 kan. Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin and then XRP, Ripple kan. Okay. So hanya 5 ni dibenarkan untuk apa tu Luno, on the Luno yang kita dibenarkan oleh SC kepada rakyat Malaysia untuk trade hanya 5 mata wang ini sebab dia telah lepas segala piawaian lah. Okay, termasuklah dengan dia punya Syariah Advisory Council. Okay, so itu penting tu. Okay, kita selaku orang Islam, kita kena jaga juga bahagian tu. Kan? Orang kata dalam Islam ni saja melawak lah. Okay, yang kita pasti haram tu macam contoh arak kan. Okay, arak kita tahu haram. Okay, tapi bila bab-bab macam ni, kita tak boleh ada that grey area tu. Kita mesti cut clear with our stand yang dia mesti approved by orang kata the syariah tu. Syariah 4 tu mesti kena check. Okay, alright. Okay, so 500 cryptocurrency contoh macam Dogecoin, okay, that was famous kan yang Elon Musk main tu kan. Okay, so Dogecoin dekat Binance ada. Tapi dekat orang kata Luno tak ada. Okay, yang terbaru Shiba Inu kan. Yang diambil nama seperti anjing tu kan. Okay, so that one you boleh jumpa dekat Binance. Tapi dekat Luno you tak akan jumpa. Sebab apa? Sebab dia tak di-approve. Okay, tak di-approve oleh SC untuk benarkan kita berdagang itu. Okay. Alright, so it's a global market, global player, and of course you have a global cryptocurrencies coverage. Okay, so there are some opportunities lah, okay, untuk coin-coin yang baru ni. Alright, okay, and then there ada much lower fees, so the opportunity untuk scaling up the potential profits tu ada. Okay, so sebab dia orang kata I think is bila fintech ni dia punya fees tu low, dah rendah. Okay, tapi bila dibandingkan dengan orang kata DAX lain, DEX lain, Binance is antara yang terendah. So definitely orang akan suka sebab cost pelaburan dia rendah. And then the last part ni I think is where the kata it stands out lah. Yang mana dia ada P2P features. Okay, P2P ni adalah peer to peer. Okay, yang mana dia ada multiple payment methods. Okay, ada 150 cara bayaran and then dia ada fiat currency sebanyak 50 plus. Okay, 50 lebih fiat currency. Okay, so maksudnya peer to peer ialah could be some fella, okay, dia ada that currency USD. I think bila saya baca kaji Binance kan, okay, so they call it USDT lah, USD tethering. Okay, so that fella ada, so you nak trade, you beli dengan dia, so that is what you call P2P lah. Okay, so maybe di mata SC benda-benda ni they have to kita scrutinize further untuk pastikan orang kata tak ada macam UK dia kata dia takut the money laundering kan. Okay, so dia nak orang kata prevent benda tu. Maybe SC perlu orang kata tengok in detail supaya tiada orang kata ruang ataupun loophole untuk orang buat money laundering. And sebab because it's a P2P is somebody, not an institutional organisation, but somebody yang boleh bagi you that currency tu. Okay, so harap I hope that you all boleh tahu lah, boleh faham lah what is the P2P features dalam Binance. Okay. Alright, so this is contoh antara currency yang ada pada Binance, but this one is as of January 2nd January 2020, so quite outdated lah. Okay, so boleh kira lah kot ada berapa tu. Okay, so tadi saya cakap ada 50 lebih currency kan, so
I think kalau you total ni maybe tak sampai 50 pun lah. Okay, so this is why orang kata orang suka lah. Okay, sebab some currency maybe the denominator dia bila dia convert tu maybe rendah, so dia dapat beli banyak dia orang kata mata wang dalam bentuk kripto tu kan, dia boleh beli banyak. So bila orang kata they have some orang kata capital gain and so on, capital gain je lah okay, bila dia capital gain then you dapat reap the rewards lah. Okay, alright, so again this is what make Binance orang kata somehow stand out from other DEX. Okay, dan could be ini kenapa ramai yang kurang berpuas hati lah dengan orang kata kenapa SC mengeluarkan arahan untuk Binance tidak beroperasi di Malaysia. Okay, so I think kita menghampiri jam 9 malam. Okay, jadi before we move to the second part, yang mana sepatutnya saya akan ceritakan atas basis apa. Okay, atas orang kata perundangan lah, atas orang kata syarat apa yang SC somehow letak dia dalam alert list, dan kenapa Binance untuk dia beroperasi di Malaysia dia perlu berdaftar dengan SC. Okay, jadi kita ada 55 viewers ni. So I hope you guys please stay tune. Okay, nak orang kata toilet break sekejap. Okay, jangan pergi toilet break sebab kita ada iklan. Iklan kita mahal lagi. Alright, so stay where you are, stay put. Okay, tengok iklan ni and I'll see you back after our advertisement, our short break. Okay, stay tuned guys. Okay, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama saya. Okay, untuk kita sesi Bursa Cik Cik pada malam ini. Okay, again, untuk yang baru join, okay, malam ni adalah sesi Crypto Night. Mana kita telah membincangkan tentang terbaru press release daripada SC yang meminta Binance, okay, dia hantar reprimand ni kepada CEO dia, CZ tadi, alright, untuk menghentikan operasi Binance di Malaysia, termasuklah hentikan akses kepada Telegram group dia, hentikan pemasaran, okay, pemasaran segala aktiviti pemasaran lah tentang Binance, dan juga disable website Binance tu. Okay, and then kita dah tengok bahawa this kata enforcement ini tidak berlaku di Malaysia saja, okay, telah pun berlaku di UK dan di Jepun. Dia punya regulators dia telah turut mengeluarkan amaran, okay, kepada Binance kerana beroperasi tanpa daftar dengan dia punya regulator. So the same thing, same story, same issues, right? Okay, so tadi kita berhenti di sini tentang kata contoh kenapa Binance tu menjadi tarikan ialah sebab it's a global DEX platform, digital asset exchange platform, is a global one. Dia ada offer 150 plus type of payments and then 50 plus kata fiat currencies lah. Okay, so ini antara contohnya yang ada lah. Alright, okay. Seterusnya, okay, sekarang kita ingin sambung pada bahagian kedua. Tadi saya nampak ada soalan daripada Tuan Real Mustafa. Saya harap saya sebut nama anda dengan betul lah. Alright. Okay, yang bertanyakan tentang apa pandangan Tuan tentang hala tuju kripto di Malaysia. Adakah BNMSC akan buat framework dan regulation? Okay, so itu soalan pertama. Okay, soalan kedua ialah bagaimana kita sebagai pelabur perlu bertindak untuk manage our investment risk. Okay, so untuk menjawab soalan anda, so this is the second part that I hope will provide the answer to untuk Tuan Real Mustafa dan juga kepada orang kata penonton lain lah. Okay, alright, so SC sebenarnya telah pun ada regulation untuk kata DEX ni, untuk Digital Asset Exchange. Okay, so nama dia, guidelines tu adalah Guidelines on Recognized Markets. Okay, so kalau this Luno apa semua ni dipanggil sebagai RMO, okay, which is a Recognized Market Operator lah. Okay, so dia ada banyak dalam tu ada crowdfunding and so on. So DAX DEX is part of this bawah guideline lah. Okay, so ini adalah guideline yang every kata market operator perlu orang kata lengkapkan. Okay, requirement semua ada dalam ini sebelum SC approve untuk mereka operate di Malaysia. Okay, so to be fair to SC, guideline dah ada. Now is the ball is in orang kata the operator court tu, sama dia nak comply ataupun tidak. Okay, so among the item yang saya tak akan cerita semualah. Okay, ada 200 lebih muka surat tu. Kalau 200 lebih muka surat, kalau saya kupas satu-satu dah jadi macam EYCOF kedua dah. Okay, melawak je. Okay, jenuh nak habiskan kan. Alright, okay, so antara dalam tu adalah chapter 15 you boleh dokumen ini ada je dalam website, you boleh baca.
Okay. So chapter 15, okay, section 15.09 iaitu tentang risk management. Okay, so risk management ni, ini ialah perkara yang orang kata part of the requirement yang orang kata operator kena orang kata penuhi lah. Okay, so pertama ialah dia mesti establish a robust risk management framework dengan appropriate system, policy, procedure, and then the controls to identify, monitor, mitigate and manage the operational risk. Okay, so risiko operasi tu mereka perlu ada framework yang clear. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, dia kena ada clearly defined roles and responsibility untuk address the operational risk. Okay, so they themselves kena ada kata clearly define dia punya role and responsibility lah. Okay, siapa yang bertanggungjawab? Okay, sekiranya berlaku operational risk. Okay, okay, macam kita tengok macam Wahid Invest baru-baru ni, I think some having a issue untuk access kan. Okay, so could be that is orang kata part of the operational risk. Okay, yang mana kalau terjadi dia mesti orang kata define dah siapa yang SC boleh check dengan dia untuk orang kata address issue ni, right? And then yang ketiga ialah dia mesti ada clearly defined operational reliability objective. Okay, have a policies in place that is designed to achieve those objective. Okay, so dia mesti ada clearly defined, okay, jelas lah dia punya reliability tu, okay, objektif dia, and bagaimana polisi yang ada tu untuk capai perkara ini. Okay, dan terakhir sekali ialah dia mesti ada adequate capacity proportionate to stress volume to achieve its service level objective. So again, the framework is there untuk menjawab soalan Tuan Real Mustafa tadi. Okay, so inilah framework yang SC telah keluarkan, okay, kepada every operator untuk comply. Maksudnya kalau Luno dah approve, then Luno telah berjaya orang kata meet all this criteria. Okay, and then the explain lagi kepada 15.11, okay, yang mana dia mesti ada business continuity plan. Okay, dia mesti business yang, sebab you nak invest, of course you akan go for a long term kan. So the business tu mesti ada continuity and mesti orang kata sustainability. Okay, so and then so dia perlu orang kata this continuity plan ni yang mana dia perlu ada secondary site, could be as a backup lah. Okay, untuk pastikan segala maklumat-maklumat yang critical, okay, dapat orang kata dia recover dalam masa yang cepat sekiranya berlaku berlaku masalah, okay, dan dia boleh resume sambung balik operation dia dalam masa yang singkat, okay, jika berlaku sebarang masalah. Kenapa? Sebab bila you park you duit dalam DEX ni, okay, kalau berlaku tak kisahlah anywhere, kalau you park you punya duit, kalau berlaku masalah untuk access, of course you akan rasa insecure, betul tak? Okay, so orang kata untuk dia orang kata approve by SC, dia mesti demonstrate dia punya capability tu untuk recover in time kalau berlaku sebarang disruptive event. Okay, so ini adalah kata part of the chapter 11 lah. Okay, so part G chapter 15, okay, tentang digital asset exchange. Okay, so item 0.09 tentang risk management. Saya ke belakang tak? Okay. Alright, so dia ada further down, okay, dia ada item 15.15 iaitu trading of a digital assets. Okay, alright, so the nature of the project, okay, project ni dia refer kepada all the DEX lah. Okay, so the profile of the founder tu mesti orang kata issued, orang kata mesti SC tahulah siapa dia punya founder tu and the management team dia tu untuk SC scrutinize sama ada orang ni ada tak terlibat dengan any history lah, any orang kata record on the crime ke. Okay, so that is kata nak protect the integrity, okay, integrity of the product itself. Okay, so and then the rights, benefits or utility of represented by the digital asset. Okay, this is part on the trading digital asset. So untuk trading digital assets ni apa yang mereka perlu penuhi. Okay, and then the level of distribution of digital asset. Okay, and then dia mesti demonstrate item E tu the availability of information related to the project. Okay, so called the white paper lah. Dia kena issue the white paper kepada SC untuk mereka kaji. Okay, untuk mereka kaji yang mana segala orang kata information yang berkenaan dengan projek itu is available untuk SC scrutinize. Okay, and then important tu ialah yang nombor yang F tu, okay, iaitu the security of underlying distributed ledger. Okay, so dia ada ledger. So ledger ni rekod apa? Dia akan rekod segala orang kata hacks, percubaan hacks ni apa nama bahasa Melayu? Godam. Okay, ada sejarah pernah dicuba godam atau tidak. Okay, and then the cyber security attacks. Okay, anything, sebab this one is a fintech kan. Okay,
it relates very much to the cyber security lah. So maksudnya other than SC punya requirement ni, dia pun perlu penuhi atau meet the criteria of the cyber security, okay, and the vulnerabilities. So dia tengok how resilient this operator untuk diterima untuk beroperasi di Malaysia, okay. And then of course item G tu ialah untuk dia comply dengan segala kata legal ke perkara undang-undang dan regulation lah, okay, undang-undang dan regulation, undang-undang juga kot, okay, of frameworks dalam Malaysia ni, okay, and other jurisdiction lah, okay. So bukan setakat orang kata approve part SC saja, okay, tapi segala frameworks on the regulation di Malaysia ni pun dia kena approve. So inilah fungsi Security Commission, okay. So saya cerita tentang item 15.09, okay. 15.09, okay, is tentang dia punya risk management, and then 15.15 untuk trading of the digital assets. Okay, so this is what will protect you as an investor. Okay, so as a wise investor, okay, sebagai seorang pelabur yang bijak, okay, dan kita pun nak jadi pelabur yang bijak, alright. So kita perlu menimbangtara 3 prinsipal ini sebelum kita buat decision untuk melabur, okay. So yang pertama dari segi security. Okay, whether the money tu, whether duit yang you letak tu, okay, sama ada dia akan remain safe and secure. Okay, safe and secure maksudnya ada lah. Duit tu ada, dia tak hilang tiba-tiba kan. So macam you buka account pelaburan you, contoh you buka Luno kan, tiba-tiba hilang duit tu. So that is orang kata part of security tu. Alright, so maksudnya maybe kita boleh relate dengan percubaan kalau ada orang kata cuba untuk hack dia ke, okay, any orang kata cyber security vulnerable, okay. So you must be a secure platform, okay. Nombor 2, iaitu dari segi liquidity. Liquidity ni ialah kecairan, okay, yang mana ialah dia boleh dapatkan duit tu dengan cepat tanpa ada delay, okay. So contoh you nak macam kos simpanan kita lah kan, senang je, you just cucuk you punya ATM and then boleh keluarkan duit if ada duit dalam tu lah. Kalau tak ada duit memang kata pacagoh lah, tak keluar duit tu kan, okay. So liquidity, that is a liquidity. Okay, yang ketiga ialah profitability. Okay, of course bila kita melabur kita nak profit, okay, iaitu so profitability ni ialah if you park your money there, okay, on for the investment purpose, whether you boleh able untuk orang kata dapat that capital gain tak, orang kata untuk mengembangkan aset you, okay. So usually kita akan fokus kepada item yang ketiga itu, tapi sepatutnya ada lagi 2 perkara atas yang kita kena lebih titik beratkan, iaitu dari segi security dan liquidity, okay. Perkara ini ada diolah oleh Principal Smart Saham, okay, Tuan Alwi Adam dekat Facebook dia, I think few days back lah, okay. So you all boleh try scroll and baca dia punya ulasan tu, okay. So yang mana dia di sini mengulas bahawa orang selalu nampak nombor 3 ni je, tapi item 1 dan 2 ni kita kurang nak ambil perhatian, okay. So bila kita kurang ambil perhatian, di situlah orang kata munculnya SC ni, okay. So ini adalah peranan SC, nak pastikan you punya investment tu secure, okay, orang kata selamat lah, okay, selamat untuk you park you punya duit, and of course nak jaga liquidity tu, okay. So bila SC orang kata block Binance ni, bila you ada duit dalam tu, then you tak boleh nak keluarkan, okay. So itu orang kata bahaya lah kan, kalau katakan you ada 10,000 lah dalam tu, 10,000 tak boleh keluar, so I think menangis kat lah macam tu kan, okay. Alright, so if you guys, I hope you guys tak ada lah anything dalam Binance, tapi kalau ada tolong keluarkan sebelum 20 kata 14 hari bekerja tu, okay. Alright, so kita dah cerita tentang apa basis SC untuk orang kata ban Binance daripada beroperasi di Malaysia, and then kita dah, bila justification tu kita dah tengok juga apa prinsipal objektif yang every investor perlu ada, dan bagaimana peranan SC ini dalam orang kata memenuhi 2 daripada 3 prinsipal itu, okay. So bila tadi soalan Tuan Real Mustafa kan, yang kata adakah tentang tujuh kripto, sebenarnya kripto okay je, dah operate kan. In fact kita dah ada beberapa operator DEX di Malaysia, okay. So tak ada masalah, okay. Sebab crypto is telah pun diiktiraf sebagai digital asset, okay. Once dia diiktiraf sebagai digital asset, so memang orang kata benda tu will be orang kata allowed to be operated di Malaysia lah, okay. Dengan syarat dia penuhi segala syarat yang SC telah tetapkan, okay. So di sini saya provide senarai cryptocurrency yang operator yang telah dibenarkan di Malaysia, okay.
Oops, sorry, ke belakang lagi. Okay, so yang pertama ialah Luno. I think this is widely used lah by Malaysian. Okay, Luno. Yang kedua ialah Synergy, Technologies Malaysia Sdn Bhd. Okay, this one saya pun baru first time dengar lah. Okay. And then yang ketiga ialah Tokenize. Okay, this one pun saya rasa is orang kata very familiar lah dengan Malaysians. Okay, so yang terbaru ialah MX Global Sdn Bhd. Ini senarai inilah dia update kemaskini dia berdasarkan pada 29 Julai. So baru je lagi. Okay, so MX Global ni ialah orang kata the newcomer lah. New kids on the block. Okay. Alright. So sebelum 29 Julai tu bila saya go to SC punya orang kata approve list ni, ada 3 je. Okay, so sekarang dah ada tambah satu lagi iaitu MX Global Sdn Bhd. Okay, so you all boleh survey lah. Okay. If you orang kata hardcore crypto trader or investor, then this is kata a news for you lah, okay, untuk you explain. Sebab saya try cari any headline news tentang MX Global ni tapi tak jumpa pun. Maybe dia yet to announce lah. Alright. Okay, so is it a game over for Binance in Malaysia? Okay, so personally bagi saya it's not a game over pun sebenarnya. Okay, apa yang SC buat hanyalah orang kata exercise dia punya rights as a regulator. Orang kata untuk discharge dia punya duty untuk protect you punya interest. Okay. Alright, so actually I think Binance boleh je, okay, untuk apply dengan SC, okay, and meet all the criteria as stipulated dalam orang kata SC punya requirement tadi kan, yang DEX punya requirement tu orang kata the market RM realized market, okay, realized market punya, sorry, I think RMO tu lah, okay, realized market operator tu, guideline tu semua dia kena penuhi, okay. Cuma bila dia di-approve mungkin tak semua features dalam Binance tu kita boleh access. Okay. So contoh macam Luno sendiri boleh operate, kita boleh trade 5 crypto kan, 5 cryptocurrency saja. So mungkin perkara yang sama akan jadi dekat Binance. Okay. Yang mana you boleh trade hanya 5 crypto saja. Cuma beza dia, this one is a global platform lah. Okay. Alright. Okay. So that's another thing. Kan? And then another things mungkin ada certain future macam you tengok UK tadi ada derivatives and so on kan. Okay, so that's orang kata regulated activities kan. Okay, so mungkin that item mungkin tak lepas pada piawaian kata Syariah Advisory Council SC. Okay, so those are the kind of orang kata limitation yang Binance akan kena lah. Okay, kalau dia decide untuk operate di Malaysia. Okay, tapi in my opinion, okay, definitely it's not a game over untuk Binance. Okay, orang kata masih ada peluang untuk dia apply kepada SC. Alright. And then orang kata penuhi the criteria and allow to operate in Malaysia. Jadilah dia DEX yang kelima, okay, untuk operate di Malaysia. So that time mungkin what will entice the public investor is maybe the difference of dia punya orang kata sales charge tu lah. I mean the fees and charges semua tu. Okay. Alright, so that is my humble opinion lah. Okay, so again my advice is kepada mereka yang ada letak something dekat Binance, okay, bawa keluar dulu, okay, bawa keluar dulu. Let Binance and SC clear the air, okay. What is the Binance direction itself? Once orang kata dah boleh operate, only then orang kata you boleh guna dengan yakin dan dengan selamat. Because that is what investor should do, okay. Jangan titik beratkan keuntungan tapi you mengabaikan soal security dan juga liquidity tadi tu. Okay, I think that's all daripada saya pada malam ini. Mungkin saya just tengok apa-apa komen sini just to address any comments lah. Okay, Cik Farah Muhammad, macam mana nak invest dalam kripto ni? Memang kena jadi antara yang terawal ke? Jadi antara yang terawal, saya tak berapa faham soalan tu. You nak invest dalam crypto, actually of course you kena, first you need to have a knowledge, faham apa itu crypto, okay. And then you have to kena ada apps lah, kena ada apps dia, okay. Which is currently macam saya kata Luno, Tokenize and so on, okay. And then bila you nak invest, okay, because crypto is very volatile, so hanya invest duit yang you okay untuk dia hilang 100%, okay. Yang you tak apalah, orang kata hangus pun tak apa, you tak kisah. Sebab kripto ni dia, I think dia tak ada macam kalau saham, okay, saham you kena beli dengan syarat dia ialah 100 unit kan, minimum 100 unit. So katakan harga saham tu ialah 50 sen, so you kena ada RM500.
actually lebih lah sebab termasuk fee segala kan. Okay, tapi crypto dia tak ada that syarat orang kata minimum lah. Berapa yang you okay, katakan you nak masuk RM100 je pun tak ada masalah. Letak RM100. Tapi kalau you okay untuk burn 1,000, dan letaklah 1,000. Okay. So nak kata terawal atau tak terawal tu tak ada pun, sebab dia macam yalah, macam you invest kan, you ready, you queue you punya beli, and then kalau ada yang nak jual tu, then you dapat lah. Okay, you dapat lah at that price. Okay. So tak ada masalah pun awal ke akhir ke, dia boleh je nak trade. Okay, Ahmad Hamdan Tuan Ahmad Hamdan, Tuan nanti komen XRP. Nak komen macam mana Tuan? Kalau Tuan boleh perincikan soalan tu. Okay, XRP is a Ripple lah. Okay, salah satu daripada currency yang SC benarkan. Okay, itu je lah yang saya boleh komen. Okay, sama-sama Cik Farah. Okay, so itulah saya boleh komen tentang XRP. Dia adalah salah satu orang kata currency dibenarkan. Okay ke? Okay. Jawapan saya okay provided you ada knowledge lah. Okay, you ada knowledge. Okay, so bila you nak invest, kena tahu apa you punya objektif lo. Okay, apa objektif you, and then tahu risiko dia. Okay, tahu risiko dia, berapa dia punya volatile tu. Kalau orang kata you boleh hadap let's say a very sampai negative 50% pun you boleh stay diri kan. Okay, so perhaps crypto tu sesuai untuk you. Okay, so you kena tahu you punya investor risk. Tapi dari segi okay atau tak okay, sebenarnya okay je. Okay, sebab dia dah diktiraf oleh SC. Anything approved by SC is orang kata acceptable and no problem untuk you execute you punya trading or investing plan. Okay, all out. Okay, my advice is jangan all out lah. Okay, macam saya pernah present dulu, have a trading plan ataupun investing plan. Okay, so money management tu you kena jaga. Okay, so nak masuk dekat ni berapa banyak you nak beli. Okay, so you kena ada that knowledge lah dari segi money management tu. Again, tapi kalau you nak all out pada amount yang you rasa okay untuk you hilang 100%. Okay, that is jawapan saya. Okay, sama-sama Tuan Ahmad Hamdan. Terima kasih juga kerana menonton pada malam ini. Okay, I think that's all lah. Itu saja soalan yang ada di ruangan komen. Jadi sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang mengikuti sesi pada malam ini. I think perhaps sesi malam ni agak dry lah sebab kita baca undang-undang kan. Macam masuk court pula. Okay, a bit dry, tapi I think that is something knowledge yang you kena ada lah. Okay, kerana bila kita marah dekat SC ni, biarlah kita marah dengan kita ada justification based on a certain knowledge. Okay, kita tak nak jadi seorang yang marah sebab dia nak marah kan. Macam tak ada sebab. Okay, so emotionally you pun tak best. Okay, so we hope that session malam ni akan membuka mata you untuk you kata go to SC website, rajin-rajin tengok dia punya alert list, tengok kenapa dia ban, and then apa orang kata undang-undang yang SC dah tetapkan, yang mana sebenarnya in the end orang kata dia akan protect yourself as investor. Sebab ni duit you bukan duit orang lain. Duit yang you park mesti you ada tujuan kan. Orang invest tu mesti ada sebab maybe nak one day nak bagi dia jadi 100% return. Of course you ada tujuan yang orang kata long term atau short term tu, everyone ada objektif dia. So that's why it's still your money and you still sayang duit you. So let SC do the work. Let SC exercise their rights and their duty, and we as investor kena ambil tahu and orang kata appreciate the role of SC dalam helping us in protecting our security as investor. Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita berjumpa lagi di sesi lain. Sekali lagi terima kasih kepada semua viewers yang stay sehingga ke hujung sesi. Again, reminder kita ada orang kata kelas Smart Saham Asas Rising Star dan juga EYCOC. So kalau nak daftar boleh klik pautan yang telah CTO kita kongsikan di ruangan komen. So ala kulihal, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, jaga diri, patuhi SOP, dan sama-sama kita berdoa supaya negara kita ni dilindungi, dan anda sekeluarga juga dilindungi. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.